سڵۆڤ گەلیا وەرە دەستپێکی قاعدە پێرسونی دەبخواش بەرکی پشتی تو قاعدە پێرسونیش بارتکی ئەڤە دی بۆشش بەرکی ئەڤانە هەرە دوکێکن دی قاعدیش بەرکی وصيغات بسيوري وصلنا دي سايدو في بسيوري داتا هذا ما ناقل كرسر دفتري أمين كحل دي شو حل داس بيجي أم دي إكس واي إن دار ديف دا إكس توان دو ديف دا واي توان دو أمي شو إكس واي إن دار إكس واي يعني قصدوي الفيري تشي أمي بيجن حافت لقدوني دوزدا يعني أمي بيجن واي إكس لقدوني واي دوما إكس واي دار كبد يعني أمي بيجن حافت لقدوني دوزدا دوما واي دار كبدن أو هاشتاجيك من يلفيري تشجري أمي بيجن حافت لقدوني دوزدا يساوي هشتي وچار هذا هشتي وچار هذا نكمل إكس واي داري خست أمي في جا حمو داري خن أمي بشتينجي چنكش كأمي بيجن شاش أمي شاش لقدوني هشت چلو هشت وهو صح حطو دمو هيكي حطو متجهنيو دمو هيكي نه لقدوني سيزده همي چكن چو دي إكس واي دار كافتن بس دي بيجي إكس لقدوني واي يعني من بيجن حافت لقدوني دوزده دوما إكس واي دار كافتن وهو صح حطو دمو هيكي بل يا فلان كذا ما حمي لقدون كرن ما إكس واي داري غست يعني ما قلت حافت لقدوني دوزده هشتي وچار شاش لقدوني هشت چلو هشت هموده حطو دمو هيكي ما قلت نه لقدوني سيزده صدو هفده بشتي هيكي امدي چن إكس توان دو إكس توان دو إكس توان دو چو درد كبت امين فيري ساكن إكس أخوة رقمي عوليكو حافت ما هي امي بيجن حافت لقدوني حافت چلو نه حافت لقدوني حافت چلو نه وهو صح حطو دمو هيكي امي بيجن شاش لقدوني شاش دبت سهو شاش وديف دامي بيجن هشت لقدوني هشت شستو چار وحطو دمو هيكي بيجو ام ديفون حمو لقدوني إكس توان دو چونه يعني بيفون لقدوني حاش كنتو بيجي حافت لقدوني حافت شاش لقدوني شاش هشت لقدوني هشت بينج لقدوني بينج شاش لقدوني شاش نه لقدوني نه حطو دمو هيكي دي حمو لقدوني دي متا إكس توان دو در كابتن هذا ما إكس سو خاجي خلاص كده إكس توان دو بس دي إكس توان دو چو در كابتن دي بيجي حافت لقدوني حافت دي بتا جمورو إكس توان دو در كابت چلو نه دي بيجي شاش لقدوني شاش دي بتا سو شاش در كابت بس ديفون لقدوني وان بخواب حاش كنت بيجي حاف لقدون حاف شاش لقدون شاش هش لقدون هش إكس توان دو نفسي تشتي بواي توان دو دي واي توان دو عاليكو ما چند تا دوزده دي بيجي دوزده لقدون دوزده صادو چلو چار صادو چلو چار هر دي نفسي تشتي دي بدا ديف دوزده دا ما چند تا ما هش دي دي بيجي هش لقدوني هش دي بيجي سو شستو چار وحطو دمو هيكي حطو تدقهي سيزده دي بيجي سيزده لقدوني سيزده كده بتاع دمو هيكي تشي جمورة در كفتو وهو صح حطو دمو هيكي هر نفسي تشتي جماعة هر نفسي موضوعي إكس توان دو واي توان دو هر نفسي تشتي دي بيجي دوزده لقدون دوزده صادو چلو چار دي بيجي هشت لقدوني هشت شستو چار حطو دمو هيكي تدقهي سيزده بيجي سيزده لقدون سيزده صادو شستو نه أفنو كما إكس واي و إكس توان دو إكس واي توان دو داري خست لو كان مجي خلاص أمي چكن بجامي حمو كمكن أمي حميو كمكن قال يا فولا بشتي أمش لقدونا ومو لقدونا حميو ما خواجي خلاص كري مثلا ما إكس واي حمي داري خستو بشتينجي إكس توان دو بشتينجي واي توان دو وقتت في أنجومي ساري حميو داري تخي مثلا بو إكس واي دي بيجي حافت لقدوني دوزده دي بتا إكس واي در كافت إكس توان دو دي بيجي حافت لقدوني حافت دي بتا إكس توان دو در كافت واي توان دو دي بيجي دوزده لقدون دوزده دي بتا واي توان دو در كافت بشتي تاو انجامي تخوا حمي داري خستين تجي خلاص بي بشتينجي دي جمورة تخوا كمكي دي عولي كوي إكسا تخوا حمو دي كمكي دي بتا مثلا دي بيجي حافت كو شاش كو هشت كو بينج كو شاش كو نه دي بتشلو إك نفسي تشتي فيجي دي بيجي دوزده واي دي بيجي دوزده
کو هشت کو دوزده کو ده کو یازده کو سیزده دی به شست و شش دی ای اکس وای دی هم یا کنکی دی بتا بتن 461 دی ای وای دی ای اکس توان دو نفسی تشتی همی و کنکی دی بتا البنی جمارک در کفتن دی بتا 291 دی ای وای دی وای جیوان همی و کنکی دی بتا بتا 742 پشتی اف جمهوریت هنی همی بوده در کتین دی وان جمهوریت هنی دنی سریاسای اینوما چنده اینوما ششه اینوما ششه اکسوما چلو ایکه وایوما شستو ششه اکس وای 461 اکس توان دو 291 وای توان دو 742 دی وان رقمی تنه اوید دموهی که بده در کتین گل بهای اینه ششه دی همو دینی سر یاسای از اینکه دینیم سر یاسای آنجا هست اول ویری حل کریه جماعت همون باید وی بیشن نوکه اوش مورد بومه در کتین اوی تنه اوه انجام تنه بومه در کتینش بسیاره هم دی چو دینیم سر یاسای یاسا مونی ویش بر کری اوه وای یاسای یاسو ما اوه یاسو ویش برگی پشتی اف جمورید بودل ویرو ها در کتی نختی ما همی کم کرین بس دی وان جمورید بنی دنی سر یاسو خواه اجماعات ببورن دینو که ساکی یاسو ما چد بجتن بجت ایکس وای ما چند بیل ویره ایکس وای وقتی ما کم کری 461 دی ای سر یاسوی دست پیگی چیه ایکس وای اوه تا 461 وقتی تا کم کری از چاکی دیر کم مونه فنو که ما همی کم کرن ایکس وای بی 461 دی سر یاسوی دی سحکی دست پیگی چیه ایکس وای اوه 461 دا دینو دویره دیف دا چد بجت یاسوت بجتن ایکس لگدانی وای ایکس لگدانی وای دیسا که ایکس آخوا ایکس ما 41 ونه ما در کم کرن بی 41 وای جمع همی کم کر بی 66 دی ویره دی ایکس وای ایکس آخوا دینی ویره چند ایکس ما 41 وای ما چنده 66 اینو ما چنده اوه اینو ما 6 ریسکریو دموهی که ریسکریوی چنده 6 دی اینو خوا دینی ویره و هر نفسی تشتی دی یو بنده بن کرتی ده چد بجدن ده کونه بجدن ایکس توان دو دی ساکی ایکس توان دو خواه نفسی تشتی ایکس توان دو ما چند بی 291 اوه 291 جماعت اوان سالبو مجابوش بیر نکن جیب چد جیبر نوانوش بیر نکن چکو اوه گلک مهمن همو مثلا هاف سول اف جبرني تاني باكرن موجب افدي بسيورة يعني چه بيجم دي ضرر ليك ابدا اكيد بيجم مهم اف جمهوريت بتال فيري دار كاتين افيد بني دي داني سر قاعدة اخوا ودموهي كده وقتي تحميو داني سر قاعدة دي انجومي دموهي كده بتا جمهورك دار كابتن اف انجومي دموهي كده دي بشتي هنجي هكا سحكي مثلا تل خون دیجی که او مثلا پارت عولی که سیدوی دوی مکاسترونگه آنوی که کشکشوانا دموی که دیبتا جمارک در که وقتی وقتی تو دنی سریاسای بس دیوه بیجی مثلا که بس 0.759 درکت انجامی وی او ما در خستی انجامی چه درکت 0.759 چه دشته پوزاتیف سترونگ و جاوی چی نویسی سترونگ direction very much درکت strong direct correlation positive strong دی بیجی positive strong direct correlation و اوه خلاص بس صونه گلک صونه یا گلک دی سایدو ویدد ما دی سایدو بوه اینه دد ما اوه مصور کریه و دی سایدو ویدد ما اوه خیطا صور لی این ایکس وای دی سایدو داد ما ام دی بوچه داره خن ایکس وای و ایکس تواندو و وای تواندو بس دی چکی ایکس وای اما بس دی بیجی ایکس لگدونی وای دی بتاوه در کفت ایکس تواندو دی بیجی 7 لگدونی 7
وی تواندو دی بیجی 12 لگدونی 12 و وجود دی پی وی حتی دموی که پشتی انجام بوده در تکفت دی پاش که وان و کم کی دی بتاف جمهورت بنی در کفت دی وان جمهورت این سر قاعده خواهو انجام دموی که دی کوچو بوده در کفت و بس اوه انشالله این همی سر کفتی بود